वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ईद के फौरी बाद जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके अपने आप से मिलते रहें, आप छुट्टियों पर होते हैं या फिर घर में जब होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिल नहीं पा रहे होते हैं लेकिन आप उनको हमेशा याद कर रहे होते हैं। और एक दौर हमेशा से रहा है जब हम सुबह उठकर तैयार होते थे, सबसे पहले अपने असातिज़ा से मिलने जाते थे। वो ट्यूशन वाली बाजियाँ होती थी या सपारा पढ़ाने वाली, उनसे हम लाजमी मिलकर ईद मिलकर आते थे और लगता था कि अब ईद जो है वो मुकम्मल हो गई और वो भी वेट कर रही होती थी हमारा। तो ये एक जो था ना, एक दौर जो चला था, ये बहुत ही खूबसूरत था। तो आज भी हमने उस चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है। मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी टीचर जो हैं वो मौजूद हैं, मैम साइमा इकबाल साहिबा, जो कि पढ़ाती हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम बहुत सारी ईद मुबारक आपको भी। और मैम बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप हमेशा की तरह। और मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि जब भी आप आती हैं ना तो मैं बहुत एक तरह से खुशी होती है कि हम अपने असातिज़ा के साथ ना वो सीट शेयर कर रहे हैं। जी इकरा, मैं भी अपने नाजरीन को ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और बिल्कुल खुशी तो होती है ना अपनों की, और जो दिल से दिल की राह होती है वो उसके तो बात ही और होती है। और हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने टीचर्स से सीखते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी टीचर ने जो आज मेहंदी भी लगाई हुई ना ईद के 4th डे, मतलब ईद को भरपूर एंजॉय किया है, हमारी तरह नहीं किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, जिंदा दिल है आप माशाल्लाह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ईद है और ईद के मौके पे मेहंदी ना हो और प्रॉपर तैयारी ना हो तो फिर ईद तो ना बनी। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि ईद पे बड़ा अच्छा सा आपको तैयार होना चाहिए। ईद बहुत खूबसूरत इवेंट है, देखिए 1 साल बाद आता है तो खुशी का मौका है, तो हमें खुश होना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। तो तभी ये मौका जो है ना वो अच्छा गुजरता है। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को ईदी देनी चाहिए, बड़ों से ईदी लेनी चाहिए, बच्चों को ईदी मांगनी चाहिए। हाँ ये तो और है, अपनायत फील होती है। अपनायत फील होती है। और हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, गली मोहल्ले। जैसे हम पहले, मुझे तो वो पुराना, जैसे आपने पुरानी बात याद की, तो मुझे भी वो बड़ी बातें याद आती हैं कि जैसे पुराने स्विंग्स लगते थे, झूले लगते थे बड़े किसी ओपन एरिया में। हाँ जी, ओपन एरिया में सारी ईदी वहाँ पे लगा कर जी जी, ईदी वहाँ पे लगानी, झूले लगने, सुबह सुबह सारी सहेलियों को इकट्ठा करना और जी हमने झूले लेने जाना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के घर में मीठा भेजना, और वो एक इवेंट होता था। अब तो हम अपने घरों में महदूद होके रह गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काश कि पुराने ज़माने वापस आ सके, पुराने दौर वापस आ सकें। आज भी वो मेरी आंखों में वो सारे लम्हे घूमते हैं कि जब सुबह सुबह उठ के सब एक दूसरे को इकट्ठा करके किसी बड़ी मैदान में इकट्ठे होते थे और वो बड़ा इवेंट प्लान किया जाता था और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, सब वेट कर रहे होते थे, वेट कर रहे थे सारा दिन। और उसमें कोई ख़ास झूले नहीं होते थे, आम से झूले होते थे, ठीक है, और 1-2 झूले होते थे, लेकिन वो बारी बारी लेना। और हम उनको अपनी ज़ुबान में पींगे बोलते थे, ठीक है, अभी भी यही बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत खूबसूरत था। मैं कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। अब वो कहीं बचपन, वो कहीं लम्हे, वो दौर कहीं गुम हो गया। और हमारा टॉपिक भी आज मैम उसी से रिलेटेड है, साइंस और टेक्नोलॉजी से असर हाजिर में किस तरह से चीज़ें मुतासिर कर रही हैं। हम वैसे भी डिजिटल एक तरह से हो चुके हैं मैम। हम ईद को ही अगर साथ लेकर चले तो कार्ड्स थे वो अब डिजिटल हो चुके हैं। कोई भी है, अगर किसी को पैगाम भी लिखने तो हम चैट जीपीटी को अब कमांड देंगे कि मेरे लिए वो मैसेज लिख दिया जाए, और वो एक मैसेज लिखने के लिए ना आधा घंटा लग जाता था कि क्या लिखूं, क्या ऐसा टाइप करूं कि वो किसी को मुतासिर करे, अट्रैक्ट करे। लेकिन वो सारी कमांड जो है ना वो अब हमने टेक्नोलॉजी को दे दिया मैम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कार्ड्स के हवाले से आप इकरा बात कर रही हैं तो वो भी एक खूबसूरत याद थी ट्रूली मैम। और स्पेशली जाना दोस्तों के लिए, जैसे टीचर्स हैं तो बड़े कार्ड्स ढूंढ के मुख्तलिफ साइज़ के, और ऊपर फिर इतने प्यारे प्यारे शेर्स लिखना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में, ठीक है। अब वो चीज़ें रही नहीं। बेशक ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है, नई चीज़ों ने बिल्कुल, ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें डेवलप होती हैं, तरक्की पजीर होती हैं, तरक्की की तरफ गामजन होती हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया बहुत आगे निकल रही है। लेकिन ये है कि इस तरक्की में हम बहुत पीछे चीज़ें छोड़ के आ इंसानियत जो है ना वो पीछे छोड़ आए हैं, सब चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं, वो मोहब्बत, वो सब चीज़ें बिल्कुल पीछे छोड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें तरक्की ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे कल्चर है, जो हमारे माशरे की एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक अहम हिस्से हैं, वो नहीं कहीं खोनी चाहिए। और उसमें सबसे जो अच्छा एलिमेंट था वो था मोहब्बत।
ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے پاس جانا، چیزیں شیئر کرنا، دیواریں چھوٹی ہونا. اب ٹیکنالوجی نے ویسے تو بظاہر ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، دلوں کو دور کر دیا ہے، دلوں کو بہت دور کر دیا ہے، دیواروں کو اونچا کر دیا ہے. تو یہ دیواریں جو اونچی ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے دیواریں. اور اب دیکھیں پہلے زمانے میں دیواریں چھوٹی تھی لیکن حفاظت تھی. میم بہت ایک خوبصورت بات ہے، ایسا ہی ہے. کوئی پرابلم نہیں تھی. جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے، محبت ان دنوں کی بات ہے. ان دنوں کی بات تو ہے. یہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. میم اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور میں جس طرح سے یونیورسٹیز وغیرہ میں اسپیسیفکلی بہت ساری اسائنمنٹس جو ہے بچے تھرو چیٹ جی پی ٹی اور ان سب چیزوں کو آگے لے کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے یا پھر کسی حد تک ہمیں ابھی اسٹارٹنگ میں بچے اس سے جسے لگ رہا ہے کہ بہت کنوینئنٹ ہے، ایزی گوئنگ، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز ہمیں بنی بنائی مل رہی ہے، اس پہ نہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، نہ ہمیں لگ رہا ہے کون سی چیزیں ٹھیک ہے، بس اسی سے ریلیٹڈ ہم کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اقرا دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیز یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا فائدہ لینا ہے یا نقصان اٹھانا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں جو ہماری ویسے کریٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، کتابیں ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے، اب بے شک آن لائن سب چیزیں موجود ہیں، چیٹ جی پی ٹی پہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی، اگر میں بات کروں، باہر کے ممالک میں تو ایسا نہیں وہ کرتے. ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں نقل کرنے کی بہت جو عادت ہے. ہاں، ہم نقل بہت کرتے ہیں. ہم نے ادھر سے چھاپا لگایا، ایز اٹ از ہم نے دے دیا. ہم اپنا بالکل بھی اپنی جو کریٹیوٹی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. ہم ان چیزوں کو ہم دیکھیں، ہم پہلے ریسرچ کرتے تھے تو ہمیں کئی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، چیزیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، ہمارا بڑا ٹائم لگتا تھا. ٹھیک ہے، ٹائم سیونگ ہو گیا ہے، ٹائم سیونگ ہو گیا. آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں، آپ کو وہ موسٹ ریلیونٹ. لیکن ہم بھی روبوٹک ہو گئے ہیں، پھر ہم بھی روبوٹک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا. اب تو ہم اپنے آپ کو چور بھی محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ چور اس طرح سے کہ دیکھیں میں نے اگر چیٹ جی پی ٹی سے لیا، ویری ٹرو پوائنٹ. ہاں، ہمیں کوئی پوچھے تو ہم بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ جو ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے وہ چوری پکڑ لیتا ہے. آپ نے لیا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کریں، بکس بھی پڑھیں، اپنے بڑوں سے جو ہے وہ ڈسکس کریں، اپنے سینئر سے ڈسکس کریں، تجربہ کار لوگوں سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اس سے چیزیں زیادہ آپ کو لرن. ٹھیک ہے، اس سے بھی ہم ایک پلیٹ فارم مل گیا جس پہ آپ کو سب چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو کراس ریسرچ کرنا، کیس اسٹڈیز پڑھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جی بالکل بہت ضروری ہو گیا ہے. اور دیکھیں ہم اسی لیے تو باقی دنیا سے پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں نقل کرنے کی عادت ہے اور عقل ہے نہیں. ویسے بھی دیکھیں ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے نئی ٹیکنالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم ان کی وہ اس ٹیکنالوجی پچھلی والی کو اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ اسپیس سائنسز دیکھیں کہاں چلی گئی، میڈیکل سائنسز کہاں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی آپ فارمنگ میں دیکھیں، ہائبرڈ فارمنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے. چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے اتنا کچھ ہائبرڈ طور پر، جی ٹھیک ہے، اتنی جو ہے وہ ویجیٹیبل اور فروٹس وہ اگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خالص دودھ مل رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان ساری چیزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور غلط استعمال کر کے ہم اپنے ہی لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جو ریسورسز ہمیں مل رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہائبرڈ فارمنگ آ گئی ہے اور خالص چیزیں مل رہی ہیں، ہم جتنا ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایڈوانس چیزوں کو یوز کر رہے ہیں اتنا جو ہے مجھے لگتا ہے ملاوٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ اپنا زیادہ مفاد سوچ رہے ہیں. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا جو ٹیکنالوجی پر زیادہ گریب کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو دوسرا فارمنگ کر رہا ہے اس کو وہ چیزیں نہ میسر ہوں، صرف میرے پاس سے یہ چیزیں جائیں، میری ہی صرف وہ چیزیں بکے. یہ نہیں کہ اگر زیادہ لوگ استعمال کریں گے تو پاکستان کی ترقی ہوگی. ہم صرف اپنا فائدہ اور مفاد سوچ رہے ہیں. میم بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پہلے بھی میں نے یہ بات کی، ہم پیچھے اسی لیے رہ گئے کیونکہ ہماری نیتیں خراب ہیں. ہاں، ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھیں ہم ملاوٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جی دوسروں کا فائدہ نہیں ہم کرتے، تو اس میں ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. وہ نئی ٹیکنالوجی اب دیکھیں کہ روبوٹک سب چیزیں روبوٹ سے ہو رہی ہیں، ایون فارمنگ روبوٹ سے ہو رہی ہیں، باقی سب چیزیں سرجریز روبوٹ سے ہو رہی ہیں. اور ہر چیز جو ہے وہ روبوٹس کو جو ہے بے شک وہ ویمن میڈ ہیں، انسان ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. اور لیکن ہم وہ آسانی بانٹنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ہم اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے
تو ہم روزے تو بڑی عقیدت سے رکھتے ہیں, نمازیں بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے اعمال نہیں درست کرتے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ ہم چوری کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں نے جو ہے وہ وہاں سے اے آئی سے چیز لی ہے تو میں آپ سے چھپاؤں گی, ٹھیک ہے, اپنی ٹیچر سے چھپاؤں گی. میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو اور میم بھی دیکھ رہی تھی, تو وہ اے آئی کو کمانڈ دے رہی تھی کہ مجھے اسائنمنٹ بنا دی جائے, تو کہیں گے مجھے تو سمجھیں کہ میں ٹیچر ہوں, اور کہا جائے 5 کلاس کے بچے جیسے لکھتے ہیں ویسے لکھ کر دو, اور جیسے میری دوست نے نہ لکھا ہو یا صرف اسپیسیفک ایسے لکھ کر دو. تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا نا چوری پکڑی جاتی ہے. جی چوری پکڑی, لیکن یہ ہے کہ آسانی بھی ہوئی ہے اب بچے, لیکن اس میں آسانی کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سست ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایسی, اور میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ جب میں پڑھائی کر رہی تھی تو اس ٹائم پہ یہ ہوتی تو آدھا ٹائم ہمارا اتنا زیادہ ہم کھپتے تھے کیسے اسائنمنٹ دینی ہے یا ایسے کرنا تھا, بس تھوڑا سا آلٹر کر کے اس کو ہم جمع کروا دیتے ہیں اسائنمنٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم سست بھی ہوئے ہیں, لیکن آج کا بچہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ایون, ان کو وہ ٹرمز پتہ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے, وہ کیوں کیسے یہ ساری چیٹ جی پی ٹی اور باقی جو جتنی بھی ایپس ہیں اور مختلف, اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں کے ہم سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے ہم کبھی میرے ساتھ جو جیسے ہوتا ہے, میں کہتی ہوں سم ٹائمز میرا لیپ ٹاپ ہیلڈ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو میں اس کو جو ہے وہ فوراً یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں اور اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی بٹن پریس ہو گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ اس میں پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پہلے باہر لے کے جانے پڑتے ہیں. ٹیکنالوجی کے فائدہ تو بہت ہے, لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح سمت میں لے کے جانے کی ضرورت ہے, اور شروع سے اگر وہ دے دیا جائے تو بچے بھی اس چیز سے بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی ماؤں کی بات کریں نا, آپ دیکھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ نانیاں یا مائیں جو ہے نا وہ فون یوز کر رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر نا اس کو اچھے سے چلا رہی ہیں. میری امی نہیں چلا پاتی تھی لیکن اتنے بہترین طریقے سے یوز کرتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے آپ کے بھی جاننے والے ایسے لوگ ہوں گے جو فون پراپر یوز کرتے ہوں گے. وہ ٹیکنالوجی کا ہمیں لگتا تھا کہ ان کو چلانا ہی نہیں آئے گا, بالکل ایسے ہی, لیکن وہ کر رہے ہیں آپ بہت زبردست طریقے سے. جی ایسے ہی دیکھیں, موبائل کے حوالے سے موبائل اب سب کو استعمال کرنا آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ان کو انگلش نہیں آتی ٹائپنگ تو انہوں نے اردو سیکھ لی ہے. ایگزیکٹلی, ہر طرح کی وہ نا آسانی ہے ان لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وائس نوٹ کر لیتے ہیں, اور اگر وہ لکھ نہیں سکتے اردو تو وائس نوٹ ٹائپ کر لیتے ہیں, ٹائپ کر کے وہ وائس نوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کر لیتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, اس ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا ہے. ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ ہم رسپانس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم پاس بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کرتے. ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیز ہی نہیں رہی ہے, نہ وہ انٹریکشن رہا ہے, نہ وہ محبت کے لمحات رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہم اگر موبائل ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم, جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب موبائل پاس نہیں ہوتا تو جب سارے بیٹھے ہوتے ہیں بڑا خوشگوار ماحول ہوتا ہے, بڑی محبت بھرے. لیکن موبائل میں بزی ہے تو ٹک 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 ٹک, اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو ٹک 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 ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کا مثبت جو استعمال ہے وہ سکھانا چاہیے. بالکل اس طرح سے ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم جب اپنوں میں بھی ہوتے ہیں تو فون وغیرہ یہ سب یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے خود یہ عادت ہے ایسے ہی کہیں کہ, اور وہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں نا, لیکن وہ اتنی زیادہ ایڈکٹیو چیز ہو گئی ہوئی ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ویسے پیچھے ہٹنا یا اس سے دور ہونا. اس کا مثبت پہلو تو بہت زیادہ ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی عادات میں اپنا لی ہیں اور ان سے اب چھٹکارا پانا بہت ٹف ہوتا جا رہا ہے. چھٹکارا پانا, اور پھر دیکھیں اس میں جیسے ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موٹاپا اور مختلف پرابلمز ہو رہی ہیں, تو یہ ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے موبائل فون کا استعمال کرنا, ٹوٹلی انٹر لنک, ٹھیک ہے, موبائل فون کا استعمال کرنا, پھر اس میں ڈپریشن کے معاملات, ہم اگریسو ہو گئے ہیں, ہم دوسرے کی بات برداشت نہیں کر پا رہے. بچوں میں بہت ڈپریشن آ گیا ہے, اگریسو ہو جاتے ہیں. اگر ان سے موبائل لے لو یا ایون لیپ ٹاپ لے لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا اگریشن کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وائی فائی بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کیوں کیا, کیسے ہوا. جی بالکل. ابھی کل کی بات ہے تو ہمارا وائی فائی بند ہو گیا, اکثر پی ٹی سی ایل کا آپ کو پتہ نہیں چلتا, تو بند ہو گیا. تو میری بیٹی کہتی ہے ماما جی یہ کیا مصیبت ہے, یہ تو بار بار ہی بند ہو جاتا ہے.
मतलब उसका बात करने का तरीक़ेकार ऐसे था कि बस इसको बहुत गुस्सा आ गया इस बात पे, ठीक है। तो मैंने फिर उसे कूल डाउन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, वाईफाई बंद हुआ है ना, चल जाएगा, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि मतलब ज़िंदगी तो नहीं रुक गई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने यहाँ हमें कनेक्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम गए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, नई हर मैदान में इनोवेशन आ गई है। लेकिन उसके साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट लगता है वो हेल्थ इफ़ेक्ट है। हमारे इमोशनल जो वेल बींग है वो इफ़ेक्ट हुई है, हम एग्रेसिव हो गए हैं, हम बदतमीज़ हो गए हैं, हमारे हाथ से अगर मोबाइल ले लिया जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। छोटे बच्चे, अब आपने देखा कि ऑटिज़म बहुत हो गई है, हाँ जी, ठीक है। और वो क्या कि माएँ काम कर रही होती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चा मोबाइल देखता रहता है, ठीक है। वो कुछ भी देखता है, लेकिन एक स्क्रीन टाइम है, वो स्क्रीन टाइम आपके बच्चे के ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी आईसाइट को इफ़ेक्ट कर रहा है। और अब बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा स्लो लर्नर है, फिर वो ट्रीटमेंट में जितनी दिक्कत परेशानी और तकालीफ उठानी पड़ती हैं पेरेंट्स को। तो मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी एक लिमिट तक होना चाहिए और उसकी सुपरविजन होनी चाहिए। जैसे टीचर्स हैं, अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स ज़ाहिर असाइनमेंट्स के लिए मोबाइल लेके देते हैं, वो लैपटॉप्स तो हर किसी के पास मौजूद नहीं होते। तो हमें ये करना चाहिए, हमें सुपरविजन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर उसके नेगेटिव लेके चीज़ों को जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी क्लासेस में और पेरेंट्स को घरों के अंदर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन कैसा कैसा मटेरियल पड़ा है। बिल्कुल ऐसा क्या मैम, और हमें सुपरविजन के बगैर बहुत मुश्किल है बच्चों का सर्वाइव करना, और माओ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैम ने कहा कि वाईफाई बंद होने पे हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, और सेम सूरत हाल आप अपने बच्चों की बात करिए, मेरे साथ भी ऐसे होते हैं। गलती से कोई बटन स्विच कर दे, बंद कर दे, तो मैं फौरी उठकर देखती हूँ कि क्यों किया ना, मतलब काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ भी ऐसे है, तो फौरी तौर पर एग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। और ये एक बहुत बुरे सिम्टम्स और साइंस हैं जिसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। और हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो लेकिन हम इस चीज़ पर मैम हम काबू कैसे पा सकते हैं? माओ की तरबियत ही है, क्योंकि इसके बगैर तो मुमकिन है ही नहीं ना। पहले हम कह रहे थे कि सिर्फ हम अपने लेयर टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल है। बिल्कुल। देखिए इसमें सुपरविजन तो मैंने पहले भी बात की, ठीक है। उसमें यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें अपने बच्चों के लिए, कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे कोई 1 घंटा, आधा घंटा या जो भी। और उसमें भी आपको पेरेंट कंट्रोल जो है वो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो अपनी डिवाइसेस पे लगाना चाहिए, और उसको जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर। हम क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम कहते हैं हम काम कर लें, ठीक है, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बच्चे जो है वो उसमें वो लग जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे को बताएं, बच्चे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप इस लिमिटेड टाइम में इस्तेमाल करेंगे। इस पे नींद के भी बड़े असरात हैं ना, बहुत ज़्यादा मैम, नींद आई और हम देख रहे होते हैं, हम अभी नहीं, और वो टाइम जो होता है ना, पीक टाइम होता है, गुजार देते हैं हम नींद जी का। बिल्कुल। अब ये देखें, हम ठीक है, हम बेशक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपर्ट्स कहते हैं, मेडिकल साइंसेस कहती है कि हमें सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए, तभी हम अच्छी साउंड स्लीप ले सकेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, और इसी वजह से हमारी नींद के मसाइल हैं, ठीक है। पहले मोबाइल नहीं होता था, ठीक है, तो हमारे बड़े कब सो जाते थे, रात को 6 बजे 7 बजे इशा के मतलब इशा की नमाज पढ़ के, सर्दियों और गर्मियों के टाइम के हिसाब से सो जाना। सुबह जो है वो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही पहली मुर्गे ने अजान देनी तो वो जाग जाना, हाँ। जाग जाना, ठीक है। तो सेहत भी ख़राब नहीं होती थी, ठीक है। ज़ाहिर है नींद आपकी पूरी, एक पहले पहर की नींद ली आपने और वो पूरी हो गई आपकी नींद, और फिर आप जो है वो एक हशाश बशाश होके उठेंगे, आप सारा दिन भी जागते रहें, सारा दिन काम करते रहें, तो भी आप ठीक रहेंगे, ठीक है। तो हमारी नींद बहुत इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से, और उस नींद इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारा ज़ाहिर है वर्किंग भी हमारी इफ़ेक्ट होती है। हम मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो दिन में भी जमाइयाँ ले रहे होते हैं, और क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं पूरी होती। और हमने ये कल्चर बना लिया, हम मॉडर्न बन गए हैं कि हम रात को जल्दी लेट सोएंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे, अगर जल्दी सोएंगे तो फिर जो है वो हम मॉडर्न हम कहलाएंगे। कूल नहीं लगेंगे ऐसे जी, ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। मुझे जो मेजर एक मसला लगता है ना, वो ये लगता है कि जब हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, 30 सेकंड 10 सेकंड बाद ना आपको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, पेशेंस खत्म होता जा रहा है। तो मैंने एक आदत ये अपनाई है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर फ़ोन की एडिक्शन थोड़ी सी है, लेकिन रील्स वगैरह ना देखी जाए, थोड़ा सा फोकस रहे, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव मूवी देख ली जाए जो
कम से कम इतना टाइम के लिए चले कि आपकी चीज़ पता हो कि टॉपिक वही है, सेम चीज़ वही है, लेकिन बार बार आप एकदम से इमोशनल हैं, एकदम से हंस रहे हैं, एकदम से वो इतना ज़्यादा आपके जहन के साथ वो मतलब बिल्कुल ऐसी जैसी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए पता है क्या बात ये है कि हमें इसका भी पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। हम ई लर्निंग, हम ऑनलाइन बिजनेस सीख सकते हैं, ठीक है, हम क्या कुछ नहीं सीख सकते, हम टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। हम वही बात है, हम पता नहीं क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं कि हमें वो रील्स ही अच्छी लगती हैं। हम कोई टिक के कोई अच्छी चीज़, इंफॉर्मेटिव चीज़ देखना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमारे पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को उन इंफॉर्मेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाना है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो एक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर वो ये रील्स ही देखता रहेगा, ज़माने से बहुत पीछे रह जाएगा। तो आज आप ऑनलाइन सब चीज़ें पढ़ी हैं, आप बहुत सी चीज़ें सीखें। अभी पिछले दिनों में हम एक खबर ये इसी वीक पढ़ रहे थे कि एक बंदे ने ऑनलाइन वीडियो देख के अपना ऑपरेट करके स्टिचेस लगा लिए थे। सीरियसली? ठीक है, तो वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप पता नहीं आपको कैसे पता कि जिसका आप काम उसी को करने दिया जाए। इसके लिए भी मुझे लगता है तालीम और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी, तालीम और अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसने कहा चलो पैसे भी बचेंगे और काम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वही बात है, बार बार मैं इस बात पे फोकस करती हूँ, हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना, हमें सही डायरेक्शन में जाना है, हमें उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करना है। जैसे एग्रीकल्चर में एक खातून की वीडियो देख रही थी कि उसने ऑनलाइन सारा एग्रीकल्चर का और फार्मिंग का सीख के वो करोड़पति बन गई। ये मुल्तान की एक खातून है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम ऑनलाइन चीज़ें सीख के क्यों नहीं हम आगे जा सकते? बिल्कुल इस तरह से ही है। मैम लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि आपके सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं, एक एक मिनट आपका कीमती होता है, क्योंकि कोई ऐसी एक बात होगी मैम आपने ये कहा था, हम इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, पकड़ लेंगे। तो लास्ट मिनट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट मिनट में मैं यही पैगाम दूंगी कि एक तो हमारे तालीमी अदारों में जितनी भी लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, ठीक है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि क्योंकि वो अगर उनको खुद नई टेक्नोलॉजी का पता होगा तो ही बच्चों को सिखा सकेंगे ना, और बच्चों को उस डायरेक्शन में लेके जा सकेंगे। और फिर जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हर क्लास में बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाने का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। और बच्चों को मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया है, मोबाइल आपको लेके दिया है, खुदारा उसका गलत इस्तेमाल ना करें, उस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी अच्छी सी चीज़ें सीखें। क्योंकि देखें अब ऑनलाइन अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना सीखें, अली बाबा पे बिज़नेस करना सीखें, मार्केटिंग सीखें, आप ई कॉमर्स सीखें, आप ये चीज़ें सीखें। अब ये देखिए जो बच्चे ये सीख लेते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है, जो बच्चे सीख लेते हैं 10 साल की उम्र में हमने देखा जी वो हमारे से अच्छा अर्न कर रहे हैं। 2 करोड़ कमा रहा है। बिल्कुल इस तरह से है ठीक है। मैम, बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत अच्छी लग रही है, आप दोबारा से कहना चाहूँ